maka kemudian akan menimbulkan pemikiran yang sangat terlalu keras, ekstrim, sehingga menyalahkan semuanya. الغلو قال الفيومي صاحب مصباح المنير غلا في الدين تشدد وتصلب. Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya Misbah Al-Munir mengatakan ghala al-ghulu ghala fi din, berlaku ghulu dalam agama adalah bersikap keras dan melebihi batas yang diwajibkan dalam agama. Ghala tashaddada wa tasallaba hatta jawaza al-haqq. Bersikap keras, bersikap ekstrim sehingga melebihi batasan yang dianjurkan dalam Islam. فالتصرف هو عبارة عن جروح بالفكر يؤدي إلى المخالفة في الشرع. Jadi tafarruq fundamentalis itu adalah ungkapan tentang seseorang yang pemikirannya melenceng dari syariat yang kemudian menimbulkan pertentangan dengan agama. انحراف عن الشرع ولكن بطريقة متشددة. Melenceng dari jalur agama namun dengan cara yang sangat keras. يتشدد ويتصلب ويقاتل لأجل ذلك. Bersikap ekstrim, bersikap sangat keras, kemudian rela membunuh untuk mempertahankan sikap ini. هدفه بذلك أن يحقق مكاسب. Tujuannya adalah ingin melaksanakan, mencapai apa yang diinginkannya. فالمتطرف يسلك طريقا شديدة قوية مخالفة لدين الله حتى يصل إلى ما يريد. Jadi mutafarrif, orang yang berpikir pemikiran fundamentalis, maka dia akan mengikuti jalur yang sangat keras, semuanya dilaksanakannya untuk mencapai apa yang diinginkannya. قد يتخذ تطرفا فرديا. Bisa jadi dia mengambil sikap keras untuk pada orang per orang. وقد يصل التطرف إلى مجموعة. Bahkan bisa menimbulkan kekerasan terhadap kelompok orang yang banyak. وكلما زاد التطرف كلما زاد خطره. Semakin bertambah sikap fundamentalisme, semakin besar bahayanya. ولا شك أن التطرف ليس فقط حصل في هذا الزمن. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya sikap fundamentalis seperti ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang saja. التشدد في الدين والغلو في الدين حتى مجاوزة الحق حصل في الأزمنة الماضية. Bersikap keras, terlalu bersikap berlebih-lebihan dalam agama itu telah terjadi pada masa terlebih dahulu. لكن في أيامنا هذا عاد وانتشر وظهر. Hanya saja mereka kembali mengembangkan pemikirannya pada masa kita. والمتطرف في طبيعته يميل إلى العنف. Orang yang memiliki pemikiran fundamental, dia akan melaksanakan kekerasan. فإذا المتطرف هو الذي يحمل فكرا مخالفا للدين حتى جاوز الحق. Jadi fundamentalis yang kemudian menjadi teroris itu adalah orang yang memiliki pemikiran yang keras, kemudian berusaha semaksimalnya untuk melaksanakan apa yang diinginkannya. والمتطرف يميل إلى العنف. Mutafarrif kemudian gemar melaksanakan kekerasan. ولا يخاف من أحد. Ia tidak takut kepada siapapun. لأنه يظن أنه هو على الحق وغيره كلهم على ضلال. Karena dia menyangka hanya dia sajalah yang benar, yang lainnya salah semua. حتى من الدولة لا يخاف. Bahkan pemerintah pun dia tidak takuti. بل عنده خبرة في اغتنام الظروف وفي اغتنام الحوادث حتى يقلبها إلى صالح. Bahkan mereka memiliki kepintaran, kecerdikan untuk memanfaatkan suasana yang terjadi di suatu negara demi mencapai tujuannya. المتطرف يظهر للناس أنه هو مظلوم. Orang yang memiliki pemikiran fundamentalis, teroris, menunjukkan kepada orang mereka lah sesungguhnya yang dibohongi. يظهر للناس أنه هو الذي يظهر أنه على الحق وهو مظلوم. Dia menampakkan kepada orang-orang seolah dialah yang benar, dialah yang dizalimi sesungguhnya. يعني يلبس ثياب المظلومين. Artinya dia memakai pakaian orang terzalimi. لماذا؟ Mengapa demikian? حتى يكسب عواطف تعاطف الناس الآخرين. Tujuannya adalah ingin mendapatkan kasihan, rasa kasihan dari orang lain. فماذا يقولون الناس؟ هذا مظلوم، هذا على حق،
الحق. Maka akhirnya orang-orang yang tidak tahu pun mengatakan, oh orang ini kasihan, orang ini terzalimi, dia yang benar. ما الذي جعله يفعل هذا حتى يكسب تعاطف الناس معه؟ Padahal mengapa sebab dia melakukan ini? Tujuannya adalah ingin mendapatkan rasa belas kasihan dari orang lain. إنما ماذا مراده من وراء ذلك؟ هو مراده أن يصل إلى مراده. Kemudian tujuan selanjutnya apa? Tujuannya adalah dia ingin mencapai apa yang diinginkannya pada mula. المتطرفون يلبسون ثياب المظلومين. Al-mutatarrifun, orang yang berpemikiran fundamentalis, memakai pakaian orang terzalimi. يلبسون هذا الثوب حتى يصلوا إلى مآربهم إلى ما يريدون. Mereka memakai pakaian tersebut dengan tujuan ingin mencapai apa yang mereka niatkan. وقد يكون مرادهم وفي الغالب هذا هو المراد أن يصلوا إلى الحكم. Dan biasanya kebanyakan tujuan mereka adalah supaya mereka bisa duduk di parlemen. أو يكون مرادهم أن يضغطوا على الدولة حتى تنفذ لهم ما تريد. Atau tujuannya ingin menekan pemerintahan supaya pemerintah itu tunduk dan memenuhi apa yang mereka minta. لكن بأي ثوب لبسوا؟ Namun dengan cara apa mereka melakukan ini? بثوب المظلوم. Mereka menggunakan pakaian orang-orang terzalimi. وأي فكر يحمل؟ Tapi pemikiran apa yang mereka bawa? فكر التطرف. Pemikiran tatarruf, pemikiran ekstrim. فكر الغلو في الدين. Pemikiran berlebih-lebihan dalam agama. مثلا من أمثلة التطرف سنذكرها، لكن أريد الآن أن أذكر مثالا حتى نتصور هذه الحالة. Saya akan menyebutkan beberapa contoh supaya kita bisa menggambarkan bagaimana sih sebenarnya orang yang berpemikiran fundamentalisme ini. من أمثلة التطرف أن يحكم المتطرف فيقول كل الناس كفار إلا أنا. Di antara pemikiran terorisme, fundamentalisme adalah mereka mengatakan semua orang itu kafir kecuali saya saja yang mukmin. هذا تطرف. Ini adalah tatarruf. ما سببه؟ Apa sebabnya? جهل في الدين. Karena dia bodoh dalam agama. الجهل في الدين أوصله إلى تكفير الناس والحكم عليهم بالكفر وهو وحده المسلم. Kebodohan dalam agama menyampaikan dia pada pemikiran mengkafirkan semua orang dan menganggap hanya dia sajalah yang muslim. حين يكفر الناس خاطبة معنى ذلك أنه استحل دمهم. Ketika orang ini mengkafirkan semua manusia, semua orang secara total, artinya ia juga menghalalkan pembantaian mereka. وإن استحل دمهم استحل قتلهم. Kalau mereka menghalalkan darahnya, maka otomatis mereka menghalalkan pembunuhannya juga. بل ويعتبر قتالهم جهاد. Bahkan mereka menganggap membunuh selain mereka adalah jihad. بل ويعتبر قتلهم هو مفتاح لدخول الجنة. Bahkan menganggap membunuh selain mereka adalah jalan untuk masuk surga. هذا هو المتطرف وفكر المتطرف وحال المتطرف. Inilah fundamentalis. Inilah pemikiran ekstremisme dan inilah perihal mereka. فإذا التطرف هي حالة كثيرة الخطورة، خطيرة جدا. Jadi fundamentalisme adalah suatu keadaan yang sangat membahayakan. لأن التطرف هذا التشدد والتسلط في الدين إذا دخل إلى مجتمعنا دمره. Karena sikap ekstremisme, sikap berlebih-lebihan dalam agama, kalau sempat ia masuk dalam perkumpulan kaum muslimin akan membinasakan mereka sendiri. لا سيما إذا الفكر المتطرف خرج إلى تنفيذ أفعال. Apalagi terlebih lagi apabila pemikiran ini kemudian bertambah mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. يعني إن خرج التطرف من الفكر إلى التنفيذ. Artinya pada mulanya dia sekedar pemikiran, namun kemudian mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. هنا تكون حالة شديدة الخطورة. Ketika itu maka keadaannya menjadi sangat membahayakan. لأنه يستحل قتلك باسم الدين. Karena orang ini menghalalkan pembunuhan Anda mengatasnamakan Islam. يدع المتفجر في قرب بيتك وقرب مسجدك وفي سوقك ويقتلك ويقتل أهلك باسم الدين. Mereka akan meletakkan bom di masjid Anda, di rumah Anda, di tempat-tempat perkumpulan Anda, membunuh Anda semua, keluarga Anda dengan mengatasnamakan Islam. فإذا هذا هو
المتطرف. Inilah orang fundamentalis. وأعطينا مثالا على تفكير المتطرف. Saya juga telah memberikan contoh tentang pemikiran orang yang bersikap. لكن الآن سنذكر أن التطرف ليس وليد اليوم. Saya akan menjelaskan bahwasanya terorisme bukan ada pada masa sekarang saja. إنما التطرف كان موجود قبل زمن طويل. Bahkan orang yang memiliki pemikiran fundamentalis ini telah ada sejak masa lalu. في العصر الأول في 100 سنة الأولى من الهجرة النبوية. Pada 100 tahun pertama sejak hijrahnya Rasulullah, خرجت فرقة يقال لها الخوارج. muncul sebuah kelompok yang bernama Khawarij. هؤلاء الخوارج ماذا فعلوا؟ قالوا علي كافر. Kelompok Khawarij ini mengatakan Imam Ali kafir, معاوية كافر. mengatakan Muawiyah kafir, أبو موسى الأشعري كافر. Abu Musa al-Asy'ari mereka kafirkan, عمرو بن العاص كافر. Amr bin Mu'az mereka kafirkan. لماذا؟ Mengapa? قالوا كيف يتحاكمون إلى بشر؟ Mereka mengalasan mengapa orang-orang itu menerima tahkim hukum manusia. أليس حصل خلاف في ذاك الزمن؟ Bukankah pada masa itu terjadi perbedaan? حتى لا يصير قتل بين المسلمين علي رضي الله عنه أرسل من طرفه واحدا حكما. Agar tidak terjadi peperangan antara kaum muslimin, maka kemudian Sayyidina Ali mengutus seseorang dari pihaknya sebagai hakim. ومعاوية أرسل رجلا أيضا حاكم من عنده حتى يحكم بينهم. Kemudian Muawiyah mengutus seseorang dari pihaknya untuk sebagai hakim. فظهرت فرقة قالوا كيف هؤلاء يتحاكمون إلى بشر؟ الله قال إن الحكم إلا لله هؤلاء كفار. Kemudian setelah itu muncullah sebuah kelompok mengatakan bagaimana mereka itu menerima hukum dari manusia, padahal Allah berfirman inil hukmu illa lillah, mereka kafir. كفروا عائشة وطلحة والزبير. Mereka mengkafirkan Sayyidah Aisyah, Talha dan Zubair. هؤلاء الخوارج. Mereka itulah Khawarij. ما هو تطرفهم؟ Apa fundamentalisme yang mereka lakukan? أنهم كفروا صاحب المعصية. Yaitu mereka mengkafirkan pelaku maksiat. كل من يعمل معصية عندهم يكون كافر. Semua orang yang melakukan maksiat mereka kafirkan. من منا اليوم يسلم من معصية؟ Siapa sekarang kita itu yang tidak pernah berbuat maksiat? السالم من المعصية يرفع يده. Yang nggak pernah berbuat coba tangan. نحن الخوارج تقول كل واحد يرتكب معصية هو كافر. Tuh, Khawarij mengatakan semua yang melakukan maksiat kafir. هذا تطرف في الفكر. Inilah sikap tabarruf fundamentalis dalam pemikiran. تطرف في الدين. Fundamentalis dalam masalah agama. ثم انقسموا إلى 20 فرقة. Kemudian mereka terpecah menjadi 20 bagian. فصار يكفر بعضهم بعضا. Kemudian saling mengkafirkan pula. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكره. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang perihal mereka. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى رجل قال هذا الرجل يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم. Suatu ketika Rasulullah menunjuk kepada seorang laki-laki dan mengatakan laki-laki itu nanti akan terlahir darinya ada orang yang mengikutinya, mereka membaca Al-Quran namun tidak meyakininya. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته ينظر إليه أنا صلاتي قليلة وصلاته كثيرة يصلي كثير. Kata Rasulullah, apabila salah seorang kalian membandingkan sholatnya dengan sholat mereka, kalian akan menganggap sholat kalian itu lebih sedikit. Mereka sholatnya banyak banget. أنا أصوم قليلا هو يصوم كثير كل الأيام يصوم. Saya puasa saya sedikit kali, mereka puasanya sangat banyak sekali. أنا عملي في الخير قليل هو يعمل خير كثير. Perbuatan kebaikan saya sedikit sekali, mereka sangat banyak sekali. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يقرؤون القرآن لا يصل إلى قلوبهم إلى هنا فقط. Namun Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka membaca Al-Quran tidak meyakininya, cuma sampai kerongkongan doang. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى على رسول الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية معناه ليسوا مسلمين. Rasulullah SAW
mengatakan mereka itu yang melupuna minad din, keluar dari Islam bagaikan panah itu yang menembus sasarannya tanpa berbekas sedikit pun. مع كونهم يقرؤون القرآن Padahal mereka membaca Al-Quran, يصلون melakukan sholat, يصومون puasa, لكن عندهم فكر متطرف namun mereka memiliki pemikiran yang berlebihan. فكر جعلهم يكفرون كل المسلمين Pemikiran yang menjadikan mereka mengkafirkan semua kaum muslimin. ومن يكفر المسلمين ولا يكون مسلم. Dan barang siapa yang mengkafirkan semua kaum muslimin, maka dia bukan orang Islam. من أمثلة التطرف Kemudian di antara contoh sikap ekstremisme. في زمن سيدنا علي رضي الله عنه هناك أناس عبدوه. Pada masa Sayyidina Ali, ada beberapa orang yang menyembah beliau. تسمعتم بذلك؟ Pernah mendengar kisah ini? يقال لهم السبائية. Kelompok ini dibilang Sabaiyah. عبدوا عليا. Mereka menyembah Ali. قالوا له أنت خالقنا أنت رازقنا. Mereka mengatakan engkau adalah pencipta kami, engkau yang memberi rezeki kami. هذا ماذا يسمى؟ تطرف في الدين. Ini apa juga dinamakan? Dinamakan tatarruf fid din, berlebih-lebihan. سببه الجهل في الدين. Sebabnya kebodohan dalam agama. أيضا بعد ذلك ظهرت فرقة أخرى Kemudian setelah itu muncul kelompok-kelompok yang lainnya. يقال لهم المرجئة. Namanya Murji'ah. هؤلاء المرجئة عقيدتهم أنت مؤمن مهما فعلت من الذنوب لا تكتب عليك. Murji'ah meyakini selama Anda mukmin, tidak masalah Anda berbuat maksiat. أنت مؤمن لو زنيت ليس حرام. Mereka mengatakan selama Anda ngaku mukmin, meskipun berzina enggak masalah. هذه عقيدتهم. Itu akidah mereka. أنت مؤمن لو شربت الخمر ليس حراما. Anda mukmin, selama Anda mengaku mukmin, menurut mereka minum khamr pun enggak masalah. وهذا كلام مخالف بإجماع الأمة. Jelas, perkataan ini adalah perkataan yang bertentangan dengan ijma' ulama. تكذيب للدين. Mendustakan ajaran Islam. هذا يقال له تطرف في الدين. Ini dinamakan juga dengan tatarruf fid din. سببه الجهل في الدين. Sebabnya adalah kebodohan dalam agama. كذلك الجبرية. Kemudian muncul kelompok Jabriyah. الجبرية ماذا يقولون؟ Apa yang dikatakan oleh mereka? يقولون الإنسان هو كالريشة. Jabriyah itu mengatakan manusia ini kayak bulu. تعرفون الريشة؟ Pernah lihat bulu? الريشة تذهب هكذا. Bulu itu kalau dihembus, ngikutin angin. تفعلها هكذا ترجع. Diginiin, ngikut. معناه الريشة لا اختيار لها. Artinya bulu itu tidak memiliki ikhtiar. المرجئة الجبرية يقولون الإنسان مثل الريشة. Nah, Al-Jabriyah mengatakan manusia itu bagaikan bulu ini tadi. هؤلاء كذبوا القرآن. Mereka telah mendustakan Al-Quran. الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنتم لكم مشيئة ومشيئتكم بخلق الله عز وجل. Allah berfirman, "Wa ma tasyaa'un illa an yasha' Allah Rabbul Alamin." Artinya, kalian punya kehendak, punya ikhtiar, namun kehendak kalian itu adalah ciptaan Allah. وهكذا التطرف في كل عصر موجود، لكن إما أن يخف التطرف وإما أن يقوى. Demikianlah tatarruf, fundamentalis, ekstremis, sikap keras-keras itu terus ada pada masa setiap umat. إن قام علماء المسلمين بالتحذير والتوعية والتنبيه من التطرف يقل التطرف. Nah, apabila ulama Islam mereka berbaris bersama, bersikap tegas, kemudian membela umat, menjelaskan kepada umat bahaya-bahaya pemikiran fundamentalis, bahaya-bahaya pemikiran yang keras begini, maka mereka akan semakin sedikit. وإن قصر علماؤنا من التحذير من التطرف وفتن التطرف يقوى. Namun sebaliknya, apabila ulama diam saja, tidak mau mewaspadahkan umat dari bahaya mereka, maka mereka akan semakin banyak dan menguat. كلما
كلما زادت التوعية والعلم خف التطرف، كلما زاد الجهل قوي التطرف. Semakin bertambah pendidikan seseorang dan pemahaman seseorang dalam agama, maka sikap ini akan semakin sedikit. Namun semakin bodoh orang, semakin menyebarnya kebodohan, maka sikap dan perbuatan seperti ini akan menyebar. لأن التطرف لا يجد له طريقا إلى المتعلمين. Mengapa? Karena orang yang memiliki sikap ekstrim tidak akan mampu meraih, menangkap, mengambil orang yang belajar. التطرف يمشي في طريق الجهال يأتي إلى الجهل. Tatarruf, orang yang bersikap keras mengambil orang-orang yang bodoh saja. لأنه لا تطرف مع العلم. Karena tatarruf, sikap ekstrim tidak akan berkumpul dengan orang yang berilmu. إنما التطرف يكون مع الجهل. Akan tetapi sikap fundamentalisme akan menyatu pada diri orang yang bodoh. كلما زادت التوعية في الدين كلما خف التطرف. Maka semakin bertambah seseorang keilmuannya dalam agama, maka akan semakin sedikitlah pemikiran yang sesat. ما مراد التطرف؟ التطرف مراده أن يهدم الدين. Apa keinginan orang yang memiliki pemikiran fundamentalis ekstrim keras seperti ini? Tujuannya adalah ingin menghancurkan agama. لكن هدم الدين يؤدي إلى هدم البلاد. Namun menghancurkan agama ujung-ujungnya menghancurkan negara. وهدم البلاد يؤدي إلى هدم بيتك. Menghancurkan negara, tanah air artinya menghancurkan rumah Anda. إن لم تحذر وتنبه من التطرف Kalau Anda tidak mau mewaspadakan umat dari bahaya mereka, يدخل إلى بيتك ويهدم سقفك. mereka akan masuk rumah Anda, menghancurkan rumah Anda. التطرف مثل الدود الذي يأكل الخشب. Tatarruf, orang-orang yang memiliki pemikiran sesat bagaikan ulat yang menggerogoti kayu. المتطرفون مثل الدود. Mereka bagaikan ulat yang memakan kayu. لا يريدون منك مالا. Mereka tidak minta uang. لا يريدون منك أن تسقيهم. Mereka tidak minta kepada Anda. لا يريدون منك أن تطعمهم. Mereka tidak minta kepada Anda makan. هذه الدودة التي في الخشب هل تريد منك أن تطعمها؟ Ulat yang ada di kayu rumah Anda minta makan nggak sama Anda? ها؟ لا. هل تريد منك أن تسقيها ماء؟ Apakah ia minta air minum sama Anda? هل تريد منك أن تفعل لها شيئا؟ Apakah ia minta Anda memberikannya sesuatu yang mengenakkannya? تريد منك شيئا واحدا. Ia cuma minta satu. اتركها. Dia cuma minta Anda membiarkannya saja. اتركني ماذا بك اتركني ما لا علاقة لك بي اتركني. Dia bilang, biarin saja saya di sini, biarin saya nggak usah menghubungi saya. لكن إن تركتها ماذا تفعل ببيتك؟ Namun kalau Anda biarkan ulat itu di kayu